Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À la demande de plusieurs abonnés, je vous propose aujourd'hui ma recette de pain marocain. C'est un pain moelleux et léger qui accompagne les tagines et les plats en sauce pour le petit déjeuner aussi. C'est un pain très apprécié au Maroc. Tous les ingrédients sont indiqués dans la description. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. تحت طلب العديد ديال المشاركين في القناة. اليوم نقدم لكم خبز ديال الدار كيجي خفيف وبنين، الخبز اللي كنرافقوا به بزاف ديال الاطباق المغربيه، الطواجن وبزاف ديال الاطباق. والفطور ايضا فهو جد مهم وضروري عند العائلات المغربيه. المقادير كلها كاينه في صندوق الوصف. Pour mon pain, j'ai pris un bol de farine blanche, un grand bol, l'équivalent de 400 grammes, un petit bol de semoule extra fine et le même bol petit de farine complète, l'équivalent de 400 grammes farine blanche, 200 grammes semoule extra fine et 200 grammes la farine complète. يعني لهاد الوصفه هذه احتاجيت مقدار زلافه بحال هكا كبيره 400 غرام ديال الطحين الابيض، 200 غرام ديال السميد جد ناعم و200 غرام ديال الدقيق الكامل. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. ملعقتين كبيرتين ديال الحليب غبره، ملعقه صغيره ديال الملح، une petite cuillère du sel, l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile، مقدار 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت، et une cuillère à soupe de levure que j'ai diluée dans l'eau chaude avec une cuillère à soupe de sucre، ومعلقه كبيره ديال الخميره اللي درتها مع معلقه ديال السكر سنيده. ونحاولوا ما نخلطوش سنيده مع الملحه، on essaie de ne pas mélanger la levure avec le sel. Et donc là je vais mélanger ودابا نخدم العجينه ديالي. Donc là je vais commencer. J'ai 2 litres d'eau et je vous dirai combien d'eau va me prendre, ça dépend de votre farine. يعني غادي نبدا نعجن العجينه ديالي. Moi je préfère à la main, franchement je préfère à la main quand j'ai le temps. Sinon je pouvais la faire dans un robot bien sûr. انا عندي 2 لتر ديال الماء، من بعد غادي نقول لكم شحال ديال الماء خدات ليا. انا يعني كنفضل ملي كيكون عندي الوقت نعجنها بيدي، مي بطبيعه الحال يمكن لكم ديروها في الروبو. لا جي لو طون دونك جو بو لا فير على لا. دابا عندي الوقت نقدر يعني نعجنها بيدي ماشي مشكل. دونك لا فو با كو سا سوا با trop dur la pâte، يعني مخصش العجينه تكون قاصحه كما كتشوفوا. et là je vais la travailler à la main. ودابا نعجنها بحال هكا بيديا. Donc là je vais rajouter un tout petit peu de farine parce que j'ai l'impression que j'ai mis un peu plus d'eau. يعني غادي نزيد شويه ديال الطحين لان لاحظت بان العجينه ديالي شويه جريتها. Donc voilà. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de farine. Vous voyez, une petite poignée كما كتشوفوا يعني. Et là je continue à travailler la pâte. دابا نكمل العجينه ديالي. Donc c'est ça la pâte, c'est à vous de juger. S'il n'y a pas assez d'eau, vous rajoutez l'eau. Pour l'instant j'ai mis 700 ml. بالنسبه لهاد العجينه هادي درت يعني 700 ملل ديال الماء. Donc là je vais nettoyer ma main pour que ça ne colle pas. يعني نقي يدي باش ما تلصقش ليا. Donc il faut bien travailler la pâte. Il ne faut pas qu'elle soit dure. Il faut qu'elle soit un peu collante pour que notre pain il soit léger, qu'il soit pas lourd quand on le mange, il soit pas lourd, il soit très très léger. Donc العجينه ديالنا نخدموها مزيان، يعني ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، خاصها تكون شي شويه كتلصق باش الخبز ديالنا ما يجيناش ثقيل في الماكله ديالو، ويكون خفيف وكيكون مفشفش من الداخل وكيكون خفيف ومهوي من الداخل. Donc là je vois que ma pâte elle est pas assez souple comme je la veux. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau, petite poignée comme ça, parce que je la travaille à la main, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit un peu pas trop collante. Mais si vous la mettez dans le robot, vous pouvez la laisser comme ça depuis le début, c'est pas la peine de rajouter la farine. Mais là comme je dois la travailler à la main, donc il faut
que ça ne colle pas sur mes mains pour que je puisse le travailler tranquille. يعني العجينه ديالي شفتها بانها شويه قاصحه، زدت لها واحد الرشيشه ديال الماء. الا كنتو غديروها في الغوبو يعني ماشي مشكل تخليوها بحال هكاك من الاول، اما الا كنتو غتخدموا بيديكم الاحسن تكون شويه زين شاده في راسها باش تقدروا تحكموا فيها يعني في الخدمه ديالها. دونك لا جو رونتر لو كوم فو فويي. دونك ابري سي بون نورمالمون سي بون، يعني ندخل فيها الماء يعني نخليها تخمر من بعد. Donc là, ma pâte elle est prête, comme vous voyez, elle est très souple. Voilà, elle est un tout petit peu collante, pas beaucoup. Donc là, je vais la mettre dans un bol et la couvrir avec du papier film et la laisser se reposer. يعني دابا العجينه كما كتشوفوها يعني وجدات، هي بحال هكا خفيفه. غادي ندير لها البابي فيلم، نغطيها في واحد الانيه، ندير لها البابي فيلم ونخليها ترتاح. Alors pour mon pain, comme il fait froid, donc il est resté presque 40 minutes à se reposer. بالنسبه للعجينه ديالي من الجو بارد بقى تقريبا 40 دقيقه. Là comme vous voyez, il est bien monté. Donc là, on va sortir le gaz. نحيدو داك الغاز اللي فيه. Moi j'ai pris un peu d'huile dans les mains. خديت شويه ديال الزيت في يدي. Travailler un petit peu comme ça. Donc là, je prends un peu d'huile. Moi, je préfère l'huile. Et je fais les boules que je veux. يعني ناخذ شويه ديال الزيت وندير يعني على حسب الخبيزات اللي بغيت انا. Vous pouvez les faire plus petits ou plus grands. Moi, je préfère plus petits. Et après, je vais les poser dans un plat pour le four. Voilà. Donc je continue jusqu'à ce que je forme toutes les boules. يعني نكمل حتى ندير كاع الكويرات ديالي. Donc avec de l'huile, je prends mes boules de pain, je les mets dans un plat à four. En dessous, j'ai mis du papier sulfurisé et je vais les aplatir un petit peu. Donc je vais les écarter, sinon ils vont coller, donc il faut les écarter un tout petit peu. Voilà, comme vous voyez, donc je les aplatis. بمساعده ديال الزيت، يعني هزيت الكريسات ديالي درتهم في اللاطه ديال الفران اللي درت الورق الغذائي من التحت، ونورك عليهم شي شويه، يعني نبدا نقرص فيهم شي شويه ونوسعهم لحقاش غادي يختمروا ليا من بعد باش ما يتلصقوش ليا في الطياب. نوسعهم شي شويه نبعدهم على بعضياتهم. Donc là, je vais les badigeonner avec un œuf entier. Après, je vais faire des entailles sur le pain avec une roulette à pizza, car c'est bien tranchant pour que le pain ait des jolis motifs. بعد غادي ندير قطعهم بجراره بالقطع ديال البيتزا باش يكون عندهم يعني منظر مزيان كما كتشوفوا. Donc après, je vais mettre des grains de lin avec du pavot. ومن بعد غادي ندير زريعه الكتان مع زريعه ديال البافو. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, يعني يمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتو ديروها. Et je vais les laisser se reposer jusqu'à 15 minutes. ونخليهم يرتاحوا تقريبا 15 دقيقه. Donc avant de les faire cuire, je préchauffe le four à 250 degrés chaleur tournante, j'allume en haut et en bas pendant 10 minutes. Après dès que je vais les mettre pour les faire cuire, donc je baisse la température à 220 degrés, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson. يعني من بعد ما نخليهم يرتاحوا 15 دقيقه غادي نسخن الفران ديالي على 250 درجه ديال الحراره. كنشعل انا المروحه الفوق والتحت، وغير اون فوا تقريبا 10 ديال الدقائق منين نبغي نديرهم يطيبوا كنقص الحراره ل 220 درجه ديال الحراره باش نطيبهم، وكنخليهم يطيبوا تقريبا 15 دقيقه. يقدر ياخذ ليا الوقت ديال الطياب 15 دقيقه، يعني نراقبوا الطياب ديالهم حتى يتحمروا لينا. دونك il faut surveiller la cuisson jusqu'à ce qu'il soit doré. Après on va les retirer. Donc la cuisson c'est il faut bien la surveiller، يعني الطياب خصنا نراقبوا الطياب ديال الخبز ديالنا. Vous pouvez aussi les enrober dans la farine. Moi, j'ai pris la farine complète. Donc, j'ai pris un peu d'eau avec une cuillère à soupe de miel. يمكن لكم يعني تمدوهم في الطحين. أنا درت خديت الطحين كامل، درت شوية ديال الماء مع معلقة كبيرة ديال العسل. نديروهم نخشيوهم هكاك في شوية ديال الماء، ومن بعد نقرصوهم في الطحين. أنا درت الطحين الكامل، الدقيق الكامل. يمكن لكم ديروا الطحين العادي. Donc moi, j'ai mis de la farine complète.
vous pouvez faire n'importe quelle farine, semoule extra fine ou la farine normale. Donc voilà, donc je mets comme ça dans l'eau et je vais les enrober dans la farine. يعني نديرهم في الماء ومن بعد يعني نقرصهم بحال هكايا في الطحين حتى هكا كيجيو مزيانين. بعد ما ندير لهم البيض comme ça aussi c'est bien au lieu de mettre de les badigeonner avec les œufs. Et après je vais les mettre dans le plat et je vais faire la même opération avec la roulette à pizza. يعني ومن بعد نديرهم في اللاطه وندير لهم نفس العمليه ديال بحال هكا بالقطع ديال البيتزا قبل ما يخمروا كما كتشوفوا خطوط بحال هكايا. Comme vous voyez des traits comme ça. Donc là ils se sont reposés pendant 15 minutes et je vais les faire cuire. Et donc juste avant là, donc je repasse avec sur les traits que j'ai fait avant avec la roulette à pizza. يعني ارتاحوا لي 15 دقيقه. دابا غادي نطيبهم ويعني وغادي نعاود ندير لهم بالجراره على دوك الخطوط اللي درت من قبل ونديرهم يطيبوا. Et je les fais cuire. Mon pain il est prêt, ça m'a pris 13 minutes de cuisson. Donc la cuisson c'est à vous de surveiller. Donc comme vous voyez là c'est très moelleux, c'est très léger, c'est très bon. Mes enfants ils adorent quand je le fais. Je les ai fait petits comme ça parce que c'est pratique pour les présenter sur la table, surtout si vous avez des invités. Comme vous voyez c'est très très moelleux. J'espère que ça va vous plaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dans ma chaîne. Vos likes, vos commentaires bien sûr sont les bienvenus. الخبز ديالي ها هو وجد. انا خدا ليا 13 دقيقه في الطياب كما كتشوفوا. هو خفيف كيجي بنين. ولادي كيحماقوا عليه ملي كنطيبو وهكا كنديروا خبيزات صغار على حسب التقديم كيجيو يعني من الاحسن هكا في التقديم في الطابله. الخبيزات اللي درت بالطحين هما حتى هما كيجيو بهذا الشكل هذا. نتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم وما تنساوش يعني تابوناو الا كنتو مازال ما شاركتوش معايا في القناه ديالي. مرحبا بكم في القناه. شاركوا الوصفه مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم والى وصفه قادمه ان شاء الله. à bientôt pour une nouvelle recette.